سبحانه وتعالى، وهي الوصية التي وصى الله بها الأولين والآخرين بقوله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن خطبتنا اليوم تدور حول بر الوالدين. يقال 3 آيات مقرونة ب3: قوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقوله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهن على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي والوالدي إلي المصير. أن اشكر لي والوالديك إلي المصير. عباد الله، أمي الله تعالى فو كالله تعالى وليمانه masabami anda ka anke adama dowi ka ambuya ka na ka ankorota ni hakili ni islamayai o masai ka fosu anitle dante folimina o masabai aga ko walinyumado wati bela dele o masabai la ne dika jumane de awma o de mal islamaw kwa yisra ali ala utalayi ebita sura kira sallallahu alaihi wasallam akatabulula nabe kutubauke nabe furusiri nabe denguduke atme aya sabai ne kala o aya sabai o be mune nyinna anfe o de ala israyai ni momi ala taala ala israya dima ayefen beladelin dima ni momi sirana ala taala ye fen beladelin be sira inye ni masira ala taala ye ibe sira fen beladelin ba islamaw kan kisika bo ma ala ko kay ala israel mbambulu ka dofara anga ala israel ka ala ko kay ambe masabai deri no e hine masai ko aka nemima anaka kira laba no e muhammadu kwa ya ka nema jidi anaka sahaba ka nema ani mu'minu ira tugula kira yiko fokada se lara jodo makanfara o jonima ka ala ko kay bad islamaw ko bele sababe du koloka islamaw ma ka nyina o ko bele sabayi ko oye Allah Ta'ala ka ladili kam bele de ka nyasi adama do ma bad islamaw ka nyasi islamaw ma ka nyasi mu'minu ma ka nyasi demu ma bad islamaw loni ba ko sabayi Allah Ta'ala ta do fe ka doto ni keleke abe wajibe ka kuya to keleke ni ma to keleke don ba do ya yira ko Allah Ta'ala te ke afe o fola imune Allah Ta'ala kwa mo ko wa aqimu salata wa atu zakat wa yesalijo ayesalijo ko mi anyina aw fetu amina ayesalijo ko mi kira tumbe sali kira tu amina sallallahu alaihi wasallam bad islamaw o yeke chugo jumene ka suratul fatiha kala anyama ka ruku ke anyama ka sujudu ke anyama bad islamaw ka sabati sujudu la ka sabati ruku ula koniyo dafa
Allah ta'ala ko kwa aye jaga wajibiya eka mo min be sella ka soro jaga condition dafali me ala ni ma jaga bo ko defo bele bele de ka sella tuma do don ba do ba yirla ko Allah ta'ala ta ki ka selfe muna aye jaga wajibiya eka tuwa mina sali wajibiya eka o tuwa de la badi islamo o ye fola e aflana e mune Allah ta'ala ko amaw ko wa ati'u Allah wa ati'u rasula kwa yetu Allah ta'ala ka fota uko aya yeroma jenya ka bo fawma Allah ta'ala yange ka bo feminuma ko nan klala ula kwa antu ala kira sallallahu alaihi wasallam o ka fota uko aya tu kira sallallahu alaihi wasallam o ka fota uko ko ni mo ni ta'ala soroi e sona Allah ta'ala ka fota e sona ula mais e bana kira ka tabolo ula e bana kira ka fota ula Allah ta'ala ko e sona ale la mike ale ka soni ko ale to fe muna e Allah ta'ala doni jone e Allah ta'ala doni Allah ta'ala kira de sallallahu alaihi wasallam ne e ta'ala e sona Allah ta'ala la ka ba Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko koro de ko Allah ta'ala tika fo ife ma de islamu atika selife atika sufe atika hejife ka masoro munela ka masoro kira min nana ama sallallahu alaihi wasallam no abdullahi denkai o nana ni sira minye e banaw la madi islamu Allah ta'ala ko atika fo ife asabana e mune Allah ta'ala ko wasayna lil insani bi walidayhi ko an laidu di adama de mana abange ba fly madi islamu o ye ko bele bele laidu jumene dira adama do manna ubange ba fly Allah ta'ala ko anyana suratul luqman kono ko e laidu de kira ko sallallahu alaihi wasallam ko hifzul ahadu min al imani laidu ka ko latanga ko e limaniya dodi mais wa wasayna al insanu fi suratul luqman o de laidu ka medeni fawche ani bamsouche Allah ta'ala ko aye annadini an bamso na an facewi muna o ladili ka indila anuma den ka ki hakilito o ladili ka wula mo minu kala heretiye ika ki hakilito o ladili ka ina bade islama hal na ya sura hereti es nyana o ladili ka ima ka ina uko o yen mune o de ibamso ayi kono ta bade islama wahan ala wahan Allah ta'ala ya yira ana bamso yi kono ta degula bamso yi kono ta segera kalu konondo mal islamaw idloni mala abeta yoro bela niye abe sigini iye abe wulini iye atesugo ni masno mal islamaw abe dani iye yala ko emirla umawa laidu kami tala ebolo ene Allah ta'ala che yala enyina na okowa no e bange ba flaw oluka nyaji cheli no e bange ba flaw oluka la doni kalo konondoi ayo ka degula o kofe kale konondoi kofe atme sayani baloche enana du kolo ikan ni Allah ta'ala ka nemai ka sababu do ibange ba flala bade islamaw o kofe ayilas domini ka sindi e mamade islamaw fo sanjoli kono o simi ko kelen e be se ko o wari sorowa en fe misilani ayen simi ko dami ke amba musawla yala ambe se ka jate bo mamade islamaw wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha o nema baye mamade islamaw ka ke anwiye ka ke ambawiye ka ke anfawiye o nema baye ibala ka simi ibamusola atasuno ni masuno nyane ji ube kay bamsoka bo ube kay bamsoka kasoro fawde suno la mare islamaw atasuno ni masuno na banana ibe bana na lafiya la ibe lafiya yala e laydu kamita ingina na akwa mare islamaw wa wasayna lil insani biwalidayhi o bange ba fly mare islamaw laydu kamita la ebolo mare islamaw hal yakili balawa degu minu kala ni mbade islamu ka bo o wati la ka simi wati
ka bɔ o la n'o ye san 2 ye den dabɔla sin na a bɛ munumala fo ka taa tagama bade silamɛw a nɔrɔnin bɛ jon de la o de ye bamuso ye bade silamɛw yala e kɛra san 30 ye e kɛra san 15 ye e kɛra san 20 ye yala i miirila o ma wa o degun minnu kɛra i bamuso bolo i miirila o ma wa o sɛgɛn min kɛra i bamuso bolo i miirila o ma wa bade silamɛw dumuniw bɛ kɛ i bɛ dumuni kɛ sɔgɔma i bɛ dumuni kɛ tile fɛ i bɛ dumuni kɛ wula fɛ o wariw bɛ bɔ mini o dumuni wariw bɛ bɔ mini bade silamɛw yala an y'an yɛrɛ ɲininka olu bɔyɔrɔw la wa o sababu bɔla jɔnw de la o de ye an bangebaa filaw ye Allahu taala kan o de ma ko wasayna lil insani bi walidayhi ko n ye adamadenw ladi n'u bangebaa filaw ye bade silamɛw deni tagamalen kɔfɛ fo ka na kɛ san 16 ye e kan ka mun de kɛ sisan bade silamɛw e kan ka Allahu taala fo ka Allahu taala fo ka Allahu taala waleɲuman dɔn ka tila k'i bangebaa fila k'olu fo k'olu waleɲuman dɔn minnu kɛla sababu ɲumanw ye bade silamɛw e ye bade silamɛw o yɔrɔ la an kan k'an tagasi k'a miiri an bangebaa filaw ma Allahu taala b'a fɔ an ɲɛna aya wɛrɛ la ko wala taqul lahuma uff k'u kana fɔ i bangebaa filaw ma ko uff ko musokɔrɔba yi ka kuma ka ca uff ni cɛkɔrɔba yi ka kuma ka ca bade silamɛw o tɛ kumakan ɲuman ye o tɛ mɔgɔ jogo dɔnni ka kumakan ye o tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ miirila bangebaa fila ka sɛgɛn ma o t'olu ka kumakan ye bade silamɛw e bɛ taa sɔrɔ tuma dɔw an bangebaa filaw olu bɛ taa kɔrɔ k'u to an bolo walama u dɔla kelen bɛ kɔrɔ k'u to an bolo komi Allahu taala y'o fɔ an ɲɛna kuranɛ kɔnɔ cogoya min na Allahu taala kan o de ma k'u y'i jija o kɔrɔ waati bade silamɛw i ka k'i miiri o waati la o ye waati dɔ de ye i ka alijinɛ sɔrɔ waati de ye o ye waati dɔ ye i ka jahanama donni o sababu bɛ bɛ o waati la tumana min na ni bangebaa fila walama a dɔla kelen o kɔrɔla e bolo bade silamɛw o ye koba ye o ye ko belebele ye den bɛɛ lajɛlen kan ka hami ka taa yɔrɔ min na den bɛɛ lajɛlen kan ka suni ka taa yɔrɔ min na bade silamɛw n'i y'o filɛ Allahu taala kan o de ma ko wa man nu'ammiruhu nunaqisuhu fil khalq i k'a ko aya filɛ Allahu taala ko a ɲɛna suratu yasin kɔnɔ ko ni mɔgɔ min bɛ yen n'a ye si sɔrɔ ka kɔrɔ ko an b'a lasegin tuguni denmisɛnninya la bade silamɛw nunaqisuhu fil khalq an bɛ a ka ɲɛnamaya an b'o lasegin kɔ a bɛ ko komi denmisɛnnin Allahu taala kan o de ma ko n'o waati dɔ la kelen y'a sɔrɔ e bangebaa fila bɛ e bolo walama a dɔ la kelen k'o ye waati ye waati min kan k'i janto i yɛrɛ la waati min na i m'a ye Allahu taala ko ni bɛ duwawu kɛla i bangebaa fila ye duwawu in kɔnɔna na yɔrɔ dɔ bɛ yen an k'a ka miiri o ma ka taa se o ma ko warhamuhuma kama rabbayani saghira o ye kumakanba ye dɛ warhamuhuma kama rabbayani saghira Allahu taala ko k'u bɛ duwawu min kɛ i bangebaa fila ye sujudu la ko Ala hinɛ u la komi olu hinɛna ne la waati min na n tun bɛ denmisɛnninya la waati min na est-ce que o bɛ se ka kɛ wa ko Allahu taala ye hinɛ e bangebaa fila la komi e tun bɛ fitinin cogoya min na o hinɛ la cogoya min na mais hakilimaw de bɛ taasi kuma in ma o bɛ kɛ cogo jumɛn mɔgɔ min sera san 80 san 100 o bɛ e bolo ko e ka hinɛ u la komi olu hinɛna e la cogoya min na depuis i bɛ fitinin depuis i ma taama depuis i ma sigi o hinɛ bɛ kɛ cogo jumɛn cɛkɔrɔba bɛ yɔrɔ min na o waati la musokɔrɔba bɛ yɔrɔ min na o waati la a dɛsɛlen don komi denmisɛnnin dɛsɛlen bɛ cogoya min na cɛkɔrɔba dɛsɛlen don komi denmisɛnnin dɛsɛlen bɛ cogoya min na a tɛ se ka foyi kɛ a yɛrɛ ye fɔ den bade silamɛw a mako bɛ a den na o waati de la Allahu taala ko o duwawu in a y'a fɔ an ɲɛna ko an y'a ka bangebaaw ye mais tagasi duwawu in ma a kɔrɔ ye mun ye k'u ye hinɛ u la bangebaa fila in na komi olu hinɛ e la cogoya min na k'a sɔrɔ i bɛ denmisɛnninya la bade silamɛw o ye ko belebele de ye mais an dɔw bɛ yen bi bade silamɛw an bɛ mun de nata la surtout ni se dɔɔni kɛra facɛ ye ou bien bamuso ye an bɛ mun de nata bade silamɛw tuma dɔw la
den langolon be mun nata o wati la ko fa cɛ sa a bɛ sigi cɛ kan ba de silamɛw est-ce que fa cɛ salen kɔfɛ e bɛ se ka duwawu k'u ye wa ba de silamɛw fa cɛ salen kɔfɛ e bɛ se ka hinɛ o la wa den ɲuman e bɛ duwawu kɛ fa cɛ ye si min dira fa cɛ ma Alahu Taala ye barika don a la Alahu Taala ye si jan ni bamuso ni fa cɛ ma munna i bɛ dɔɔnin kɛ u ka hakɛ la i bɛ dɔɔnin bɔ i yɛrɛ ma u ka jurumuw la munna ni bangebaa fila in n'olu ye si sɔrɔ e bolo a ka ca Alahu Taala fɛ n'u ka hakɛ ye 100 de ye n'u ye si sɔrɔ i bolo n'i ye hɛrɛkɛla ye i bɛ se ka looru ou bien 10 de k'a la 100 in na u ka ɲɛnamaya kɔnɔ so i tɛ se ka foyi kɛ foyi bari silamɛw o kama o la don an kan k'an jija bari silamɛw ka mun de kɛ ka an janto an yɛrɛ la an bangebaa filaw ka côté la hadisa dɔ bɛ yen a nana a bɔra jɔn de fɛ yen an Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma qala جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أريد جهاد قال أحي أبواك قال نعم فقال ففيهما فجاهد جرى نكيرا صلى الله عليه وسلم فنيني كمله أكاكن فويتالا أنا نكيرا صلى الله عليه وسلم نمان كسب كيرا بني ako kira ne b'a fɛ ka taa jihadu kɛ Alahu Taala kama e Muhamadu kama sallallahu alaihi wasallam n b'a fɛ ka taa jihadu kɛ Alahu Taala yɛrɛ jati kama n pɛrɛlen don a fanga bɛ na a condition bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ na Rasul sallallahu alaihi wasallam maza qala kira ye mun de fɔ foningɛni ye kamele min sɔnna Ala la a b'a fɛ k'a kɛ Ala ye a b'a fɛ k'a to Ala ye n'o ye masa rahmanu ye Muhamadu n'o ye hinɛ tigi ye min cira rahmatan lil alamin Alahu Taala ye min ci nɛɛma kosɔn adamadenya ye a ye mun de fɛ kamelenden ye a ko yala i bangebaa fila bɛ yen wa o waati la jihadu de tun ye ko belebele kira ka waati la foyi tuma b'o waati la ka tɛmɛ jihadu kan mɔgɔ ɲini bɛ o waati de la ka taa jihadu la kamelenden bɛ ɲini o waati de la ka taa jihadu la minnu dafalen don minnu ka kɛnɛ Muhamadu ko kamelenden ye o sallallahu alaihi wasallam ko yala i bangebaa fila bɛ yen wa kamelen ko Muhamadu ma sallallahu alaihi wasallam ko ɔhɔn bangebaa fila in u bɛ yen foyi t'u la a ko taa ko olu de y'i ka jihadu kɛyɔrɔ ye bari silamɛw nin ye hadisa belebele k'a di anw denw ma anw minnu ye den ye nin ye hakili ye k'a di anw ma k'i kunbɛn nin ye k'u kana taa sa k'a masɔrɔ jɔn de fɛ bangebaa fila fɛ ko taa i bangebaa fila ladon i bangebaa fila taa olu ladon o ka fisa sisan e ma ka tɛmɛ jihadu in kan mari silamɛw o ye ko belebele de mari silamɛw kira sallallahu alaihi wasallam kira ka tile la kɛlɛ tun bɛ yen ko Ala kuma kira sallallahu alaihi wasallam Ala kuma nana bana juguyara mais a ma yafa a den ma musokɔrɔba in ma yafa Ala kuma ma a ma yafa a ma k'a ma sɔrɔ mun de fɛ k'a ma sɔrɔ a y'a muso fisaya ka timi ale kan ale min y'a bamuso ye kira ko mɔgɔ o mɔgɔ ni muso fisaya ka timi bangebaa fila kan ko Alahu Taala ka danga b'i kɔ Alahu Taala t'i ka foyi fɛ bari silamɛw f'u y'i bangebaa fila de ɲini o de kama an kan ka hakili sɔrɔ an bangebaa filaw ka ko la an kan ka Ala deli si ani kɛnɛya an kan ka Alahu Taala deliw la an bangebaa filaw ye i m'a ye kira ko sallallahu alaihi wasallam
ko ni adamaden sala i ka kɛwalew bɛɛ lajɛlen jɔ la foyi tɛ sɛbɛn ye tuguni fɔ ko saba a fɔlɔ o ye mun ye o de ye sadaka a jariya sadaka min bɛ bori sadaka bɛ bori cogo jumɛn bari silamɛw sen fila t'a kɔrɔ walama sen naani t'a kɔrɔ k'a bɛ bori la a laɲini min ye sadaka min bɛ sabati a tɛ ban ko ni adamaden sala o kɛwale ɲuman o tɛ jɔ o bɛ bori la de o bɛ continuer la de ka taa o dɔ ye mun ye mɔgɔ min ye misiri jɔ k'a di silamɛw ma a filanan misiri in yɛrɛ e mako donna misiri in na i bɛ tapi bilala misiri kɔnɔ wala misiri baarakɛlaw u bɛ ɲɛsinna olu ma mɔgɔ minnu ye ventilateur bila misiri kɔnɔ walama mɔgɔ minnu bɛ facture sarala madi silamɛw olu ye sarakatiw de ye min tɛ jɔ la kuma tɛ misiri lɔla yɛrɛ ma walama madi silamɛw i ye kalan dɔ kɛ o kalan in i ye mɔgɔw kalan o la o nafa bɛ dila adamadenya ma mais kalan min fɔla min ka fisa ni kalan bɛɛ ye o de ye ala kalan ye ka ala yira mɔgɔw la ala yira mɔgɔw la a bɛ ko fila ta nin ka ɲi i sɛbɛ don o ma nin man ɲi i yɔrɔ ma jɛɲa o la o kalan in laɲini bɛ min ye o de y'o ye o kalan in o de bɛ i ka diɲɛlatigɛ in nɔgɔya i ma o kalan in lahara sigili o de bɛna nɔgɔya i ma n'o ye ala ko kalan in badi silamɛw n'i ye mɔgɔ ladɔnniya o la i salen kɔfɛ o baraji tɛ jɔ walama den ɲuman ye den ɲuman de ye ni fa sala min bɛ duwawu kɛ facɛ ye ni ba sala min bɛ duwawu kɛ bamuso ye duwawu min bɛna kɛ bamuso ni facɛ ye den kɔ o duwawu in tɛ jɔ la abadan fɔ lahara jɔ don badi silamɛw ni taara suratu najimi kɔnɔ Alahu taala kɛlen bɛ k'a fɔ an ɲɛna ko laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu jazaa al awfa wa anna ila rabbika al muntaha Imam Shafi'i ko ni aya in na ko n'a fɔla ko laysa lil insani illa ma sa'a ko den bɛ adamaden ka kɛ baara dɔ de ye ko le kama den ka duwawu bamuso ni facɛ ye k'o tɛ jɔ la o bɛ don kira sallallahu alaihi wasallam a ka hadisa in kɔnɔ ko ni adamaden sala ko in qata amalu ila min salasin komi an tɛmɛna olu ka cogoya min na badi silamɛw n'an y'o dɔn an ka ka an janto an bangebaa fila la u ka ɲɛnamaya kɔnɔ min ka gɛlɛn ni a bɛɛ lajɛlen ye o de ye bangebaa fila salen kɔfɛ o de ka gɛlɛn ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan i bangebaa bɛ ɲɛna waati min na an dɔw bɛ yen an b'a fɔ ko walima mɔgɔw b'a fɔ ko a y'a seko kɛ a bangebaa fila ye yanni u ka sa i ma foyi kɛ foyi hali misikala zarati m'o kɛ i y'i fa bila ka taa maka siɲɛ 77 i ye dɔ kɛ mɛ i ma caman kɛ i ye étage dɔ k'a di i facɛ ma i ye dɔ kɛ mɛ i ma caman kɛ mais caman kɛ waati ye waati jumɛn de ye o de ye u salen kɔfɛ baara bɛ daminɛ o de la bangebaa fila ka ɲɛnamaya kɔnɔ i ma foyi kɛ o mais u salen kɔfɛ i ka baara kan ka daminɛ o waati de la cogo jumɛn badi silamɛw ne bɛ hɛrɛ kɛ n bamuso ye k'a sɔrɔ a bɛ ni la tuma dɔw mɔgɔw y'a fɔ ko a bɛ hinɛ la a bamuso la dɛ tuma dɔw n bɛ bɔ yan ka taa n facɛ filɛ korogo mɔgɔw b'a fɔ ko waati bɛɛ ko a tun bɛ taa a facɛ filɛ korogo peut-être m'o kɛla pour que mɔgɔw y'a fɔ walama n bɛ siranna n facɛ ɲɛ ni n m'a kɛ n b'a dɔn min b'a kɔfɛ walama n bɛ siranna n bamuso ye ni n ma hɛrɛ k'a ye walama ni n ma taa bɔ a ma walama ni n m'a wele a bɛ na nɛnikan min lase ma n bɛ siranna o ye mais n'a sara don
baara daminɛna n'a sala don den ɲuman bɛ dɔn n'a sala don facɛ tun ka di den min ye o bɛ dɔn n'a sala don bamuso tun ka di den min ye o bɛ dɔn ne de ka di n facɛ ye walama n facɛ ka di ne de ye o tɛ dɔnna fo n'a sala o de kama ni bamuso fila wala bangebaa fila sala o waati de la i kan ka wuli k'i jɔ i sen kan k'a fɔ ko baara daminɛna u bɛ yɔrɔ min na nin ye foyi tɛ se k'u mako ɲɛ fo ni e ka duwawu foyi tɛ se k'u bɔ bolo la fo ni e ka duwawu o kama o la e kan ka kɛ mɔgɔ de ye mɔgɔ min bɛ si i ɲɛna bangebaa fila ye n'i y'a kɛ i bangebaa fila ye n'i sara don min i denw b'u k'i ye n bade silamɛw kaburu so o ye dibi so de ye kaburu so masiba so don kaburu so jangata so don o waati kelen in na kaburu so hinɛ so don kaburu so nɔrɔ so don kaburu so hɛrɛ so don hinɛ so don n bade silamɛw k'a bɔ mun na a fila in k'a bɔ i yɛrɛ ka kɛwale la n bade silamɛw o de kama an kan ka siran don ye an bɛ segila don min ka taa Alahu Taala ma n'an bangebaaw filaw segila ka taa Alahu Taala ma an kan ka mun de kɛ bade silamɛw ka Alahu Taala deli u ye lɔnnibagaw ko duwawu min kɛ ye duwawu bɛɛ lajɛlen ye bangebaa fila ye e bɛ Alahu Taala deli ko Alahu Taala y'u tanga ka bɔ tasuma masiba ma ko duwawu foyi tɛ yen min ka bon ka tɛmɛ o kan ka Alahu Taala deli Ala n bangebaa fila in u latanga ka bɔ tasuma masiba ma faman zuhziha ani nari fakat faza fawzan azima ko ni mɔgɔ min jɛngɛnna ka bɔ tasuma ma ko foyi tɛ yen ka da la ka tɛmɛ o kan bade silamɛw foyi tɛ yen ka da la ka tɛmɛ o kan bade silamɛw n'an y'a filɛ kira sallallahu alaihi wasallam a ye kuma minnu fɔ an ɲɛna n'an y'an cija ka taama o kan an bɛ kisi dunuya kɔnɔ an bɛ kisi lahara lɔnnibaa dɔw y'a yira ko tuma dɔw den yɛrɛ ka degun dugukolo kan ko a bɛ masɔrɔ tuma dɔw la minnu ɲinɛnen don u bangebaa fila kɔ minnu sala i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen n'a bɛ hinɛ a bangebaa fila la salen kɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ Alahu Taala bɛ hinɛ a la dugukolo kan a bɛ ko caman kɛ a ye u ye lɔnnibaa dɔ ɲininka tuma dɔw bangebaa fila dɔw bɛ sa k'a sɔrɔ u denw tɛ sira ɲuman kan u diminen bɛ u denw kɔrɔ ko yala bangebaa o ka dimi bɛ se ka wuli den minnu kan lɔnnibaa in ko n'u ɲininkali kɛla la k'u b'a fɔ ɔhɔn a bɛ wuli ka bɔ denw kan ni condition saba ye a fɔlɔ ye mun de ye ko an yakuna waladu salihan fi nafsihi den ye kɛ mɔgɔ ɲuman ye bangebaa fila salen kɔfɛ a ye sira ɲuman ta a ye jogo ɲuman don a yɛrɛ la ko n'o kɛla bangebaa fila olu ka dimi den in kan a bɛ wuli ka bɔ a kan foyi man di bangebaa fila ye den ka ɲali kɔ bangebaa si tɛ yen ni den ka ɲali man di ale ye o tɛ yen ni den dérapela o kɔfɛ den nana kɛ mɔgɔ ɲuman ye a bɛ kɛ komi a ma foyi kɛ bangebaa filaw u bɛ nisɔndiya u bɛ ɲɛna wa walama u sala wa u bɛ nisɔndiya a filanan ye mun ye an yasila karabatahuma wa an yatasaddaka anhuma wa yad'u lahuma a filanan bangebaa fila olu ka teriw a bɛ bila olu ma tuma dɔw ni se b'a ye a bɛ ɲuman lase olu ma ni se t'a ye a bɛ to ka taa olu fo waati dɔw la bade silamɛw a b'olu ka badenya min tun bɛ bangebaa fila ni ɲɔgɔn cɛ ani teriw cɛ o adamadenya in a b'o la sabati ani a bɛ duwawu kɛ a bangebaa fila ye a bɛ sarakati bɔ a bangebaa fila ye k'o bɛ kɛ sababu ye bangebaa filaw ka dimi salen kɔfɛ ko a bɛ wuli ka bɔ den ma a filanan ye mun a sabanan ye mun ye o de ye komi an y'a fɔ cogoya min na o de ye a b'a fɔ u ye waati bɛɛ Allahumma ighfir lahuma warhamhuma
allahumma ighfir lahuma warhamhuma abo duwawu kɛ bangebaa fila ye waati bɛɛ lajɛlen bani silamɛw n'an ye nin filɛ an bangebaa filaw an kan ka duwawu k'u ye waati bɛɛ lajɛlen i ka kɛla kadiri ye i kɛla président ye mɔgɔ yɛrɛ tɛ kɛ président ye n'i m'a mɛn ko dɔ bɛ a ka ko la o tɛ kɛ i bɛ taa dɔ sɔrɔ yen ko a kɛra mɔgɔba ye dɔ bɛna taa f'u ɲɛna ko k'a tun tɛ tulonkɛla a bangebaa fila la ko karimasina ko a tun tɛ tulonkɛla a bangebaa fila la ko a bangebaa fila a yɛrɛ tun bɛɛ bɛ baarakɛyɔrɔ la a tɛ so kɔnɔ fo a bɛ taa foli di a bangebaa fila ma walama a tɛ taa baarakɛyɔrɔ la fo n'a ye taa foli di a bangebaa fila ma bani silamɛw e ma hɛrɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ i bangebaa fila b'i ɲɛna e ma se k'olu ka duwawu ɲini bani silamɛw aw minnu bangebaa fila bɛ yen bangebaa filaw ye aw ka waliyuw de ye bangebaa filaw o ye aw ka karamɔgɔw de ye bangebaa filaw olu de ye aw ka alimamiw ye bangebaa filaw tɛ se ka duwawu dɔ kɛ abadan den ye ko alimami ka duwawu bɛ tɛmɛ o kan o tɛ yen mɔgɔ mɔgɔ y'o f'i ɲɛna wuli ka bɔ a tigi kɛrɛfɛ denw e kan k'i bangebaa fila den ɲini depuis u b'i ɲɛna wallahi n'a bangebaa filaw bɛ yen seli de b'aw bolo jama de b'aw bolo n'a ye tulon k'a la n'u tɛ yen i bɛ taa dɔ bamuso k'i bamuso ye n'u tɛ yen i bɛ taa dɔ facɛ k'i facɛ ye o y'a sɔrɔ nimisa nana o tɛ yen tuguni mɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ o la an ye min fɔ nin ye i b'o de kɛ o ye mun de ye k'i yɛrɛ laɲa ka sira ɲuman ta ka jogo ɲuman don i yɛrɛ la u fila ka teriw ka teriya minɛ n'olu ye ni hɛrɛ b'i ye i bɛ dɔ ɲɛsin olu ma k'u ye duwawu kɛ u terikɛ ye n'o ye e facɛ ye a fila sabanan i bɛ duwawu kɛ i bangebaa fila ye ka hinɛ k'u makari don bani silamɛw kira ko sallallahu alaihi wasallam ko kuntu qad nahaytukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudhakkiru al akhirah kira tun ko nu ye silamɛw gɛn ka bɔ kaburusola taga ma k'a ma sɔrɔ ko caman fɛ an tɛna don olu la mɛ ko sisan a ye taa kaburuso filɛ ko munna ni taara kaburuso la a bɛ hakili d'i ma o kaburuso o de kɛra anw ka telefɔni kɛ yɔrɔw ye o kaburuso o de kɛra anw ka rendez-vous di yɔrɔw ye o kaburuso o de kɛra anw ka yɛlɛko yɔrɔw ye o kaburuso o de kɛra anw ka bariko yɔrɔw ye kira sallallahu alaihi wasallam ko a tun bɛ wuli dugu tila ma a bɛ taa madina kaburuso la k'a sɔrɔ bɛɛ bɛ sunɔgɔ la dibi donnen don o waati la a b'i bolo kɔrɔ ta k'a ɲɛsin alahu taala ma k'alahu taala deli ko alahu taala ni kaburu silamɛw dibi de b'u kan degun de b'u kan ala e de ye hinɛ masa ye e de ye dugu wulibaga ye dibi e de b'o bɔ yen k'a kɛ yele ye hinɛ kaburu silamɛw la bani silamɛw yala don dɔ e wulila k'u bɛ t'i bamuso fo kaburuso la wa don dɔ e wulila k'u bɛ taa bɔ i facɛ ye kaburuso la wa e ye mun de k'i facɛ ye a salen kɔfɛ yala i taara bɔ yen wa bani silamɛw kaburusola taga nafaba min b'a la ko e de ye taga ka taa duwawu kɛ olu ye e tɛ taga la ko olu ye duwawu kɛ e ye la e bɛ taa duwawu de kɛ u ye bani silamɛw a dalen bɛ cɛncɛn kɔrɔ cɛncɛn kɛli b'a kan se t'a ye dabali t'a ye a jigi ye jɔnw de ye o de ye adamaden minnu bɛ tagama la u sen fila kan a n'a a denw a bɛ ko mɔgɔ min taara kaso la kasoladen e k'a miiriya tɛ mɔgɔ si k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ kini ma k'u bɛna intervention kɛ u bɛna dumuni di e ma kasoladen u bɛ taa dumuni d'a ma u bɛ taa wari dɔw d'a ma mɔgɔ minnu taara lahara olu bɛ ten de u mako bɛ an ka duwawu la u mako bɛ an ka sarakatiw la u mako bɛ ka adamadenya min tun bɛ o ni teriw ni ɲɔgɔn cɛ ko an ye olu latanga an ye olu lasabati bani silamɛw a bɛ fɔ o de ma ko n ye mɔgɔ ɲumanw to n kɔfɛ bani silamɛw hali bi ka an kɛ o mɔgɔ ɲumanw dɔ ye ala k'u k'an ye k'a bangebagaw ka hinɛ u la ala k'u k'an ye k'a bangebagaw ka hinɛ u la ala k'u k'an ye k'an fana ta kunna jɛ ala k'u k'an ye aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers fidèles musulmans, notre sermon d'aujourd'hui porte sur 3 versets. Ces 3 versets est important pour nous, chers fidèles musulmans. Premier verset nous enseigne, Allah nous dit que accomplissez la prière et donnez la zakat. Les ulama disent que celui qui accomplisse la prière, qu'il néglige l'acquittement des zakat, que Allah n'accepte pas sa prière.
car la prière est liée à la zakat. Lorsque les conditions des zakat sont réunies à une personne, il doit s'en quitter obligatoirement. Mais lorsque nous ne faisons pas cela, Allah nous dit qu'il ne va jamais accepter la prière pour celui que les conditions sont réunies. Chers fidèles musulmans, il nous dit également que, oh vous qui en Allah subhanahu wa ta'ala, obéissez à Allah et obéissez à son messager qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui obéit aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, il néglige les recommandations des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Car l'obéissance d'Allah est liée à l'obéissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, celui qui atteste qu'il n'y a que Allah, il doit tester en même temps que le messager, le dernier messager est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque on atteste que Allah est unique et qu'on néglige la tradition de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou on néglige les dites de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous dit qu'il n'a pas besoin de nos prières et tout ce que nous faisons. Chers fidèles musulmans, Allah nous dit en troisième position que nous avons commandé à l'homme des bienfaisances envers son père et sa mère. Son sevrage a lieu à 2 ans. Qu'est-ce que Allah lui demande? Il dit, sois reconnaissant envers moi, ainsi que envers tes parents. Sois reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est lui qui t'a créé. Lorsque tu n'existais pas, c'est Allah qui t'a créé. Tu dois rendre reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce sens-là, parce qu'il t'a créé. Lorsqu'il t'a créé, tu lui as donné quoi? Lorsque Allah t'a créé, tu as fait pourquoi à Allah? Ou tu as donné quoi à Allah pour qu'il t'ait créé? Tu n'as rien donné à Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Il dit, sois reconnaissant envers tes parents. Grâce à tes parents, tu vis aujourd'hui. Grâce à tes parents, tu vas à l'école. Grâce à tes parents, tu es devenu cadre. Grâce à tes parents, tu travailles aujourd'hui. Et il y en a qui disent, ceux qui n'ont rien dans la tête, ceux qui n'ont rien appris disent que ma mère est sorcière, ou mon père est sorcier. Après avoir atteint 40 ans, c'est maintenant que tu dis cela. Après avoir 20 ans, après tu dis cela. Mais il était mieux lorsque tu avais 5 ans. Il était mieux lorsque tu avais 2 ans. Tu n'allais même pas venir dans ce monde-là. Grâce à elle, tu vis aujourd'hui. Et c'est la manière là, tu vas traiter ta mère ou ton père. Est-ce que tu peux faire des bénédictions